Halo Charlie ada? Charlie ada? Ada? Masih rusak mungkin mikrofonnya? Boleh deh Sonya kembali deh Son. Oke. Sonnya boleh yang genitif di? Genitif di, Aha. Bestimter artikel der, Der. demonstratif artikel dieser, Oke. Unbestimmter artikel einer, Einer good. Negationsartikel keiner, Mhm. Possessartikel meiner. Iya. Oke. Ya. Good. Letzte Mbak Yuls yang di plural. Di plural, bestimmte Artikel der, demonstrative Artikel dieser, unbestimmte Artikel Keine. Nggak ada. keiner, Mhm. Negation Artikel keiner, Mhm. possessive Artikel meiner. Iya. Good. Ya. Ya. Jelas ini tidak ada ya untuk unbestim artikel ya untuk plural karena kan unbestim artinya sebuah ya sedangkan plural itu kan lebih dari satu makanya nggak ada unbestim artikelnya ya. Good. Sekarang kita kembali ke yang sini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini der Kühlschrank ya. Ada der Kühlschrank. Was ist Kühlschrank? Ada yang tahu was ist Kühlschrank? Apa sih Kühlschrank? Kulkas. Kulkas, richtig ya. Nah, di sini kita mau ngasih tahu kepemilikan isi dari si kulkas, ya. Good. Isi, ya, dari si kulkas gitulah ya. Sama kayak mobil dari Verly gitu ya. Tapi ini benda semuanya ya, nggak menggunakan nama orang ya. Isi, bahasa Jermannya der Inhalt, ya. Kemudian, ya. Ini pelan-pelan dulu ya kulkas bahasa Jermannya der Kühlschrank. Der Kühlschrank ya. Nah, ini kan masih pecah ya. Isi kulkas. Nah, kita mau bilang isi dari si kulkas, maka menjadi der Inhalt. Ingat ya, yang untuk kata benda depannya dia nggak berubah artikel ya, tapi yang keduanya isi dari si kulkas ya. Yang kepunyaannya ya yang si kulkas ini kan yang punya isinya. Nah, ini dia yang digenitifin ya. Der Inhalt ya artikelnya Kühlschrank der maka berubah menjadi genitif des. Der Inhalt des Kühlschrank. Ini dia ya. Kalau mau pakai font ya, ada yang tahu kalau pakai font jadinya gimana kalimatnya? Kan kepemilikan bisa dua ya, pakai genitif atau pakai yang fondatif. Nah, kalau pakai fondatif ada yang tahu gimana? Der Inhalt. Kayak ini, das ist das Haus der Eltern. Ya, ini pakai genitif. Nah, bisa pakai datif. Das ist das Haus von meinen Eltern. Ada yang tahu kalau pakai datif von menjadi seperti apa sih? Eh, der Inhalt vom Kühlschrank. Der Inhalt. Ya. Sekali lagi, Son, der Inhalt. Der Inhalt von dem Kühlschrank. Iya, ya, von dem atau boleh disingkat langsung vom, ya. Vom, full. Nah, ini dia. Ya, tapi karena sekarang kita lagi belajar pakai genitif, jadi fokus yang ke genitif dulu ya untuk kepemilikan yang genitif. Der Inhalt des Kühlschrank, ya. Nah, ada das Haus. Was ist das Haus? Apa sih das Haus? Rumah. Rumah. Oke, Mbak Yul. Die Bewohner, was ist die Bewohner? Apa sih Bewohner? Yang mana sih, Bro? Ini yang ini.
Das Haus, Oh, die Bewohner. Yang ini dulu die Bewohner. yang tinggal di situ. Yang tinggal atau apa sih? Hmm, penghuni. Penghuni, richtig, yang tinggal ya betul ya, tapi penghuni ya. Good, penghuni ya. So, kita mau bilang, mau apa? hmm, Mau mengaitkan penghuni si rumah ya, penghuni si rumah ya. Kepemilikan ya, si rumahnya ini punya penghuni. Nah, kita lihat di sini ada die Bewohner ya. Tetap artikelnya Bewohner itu di ya, das Haus berubah menjadi des Hauses. Jadi ingat kembali ya, ini ada penambahan es ya. Seperti biasa, kalau genitif untuk artikel der ya dan das ada penambahan s-nya di kata bendanya ya. Nah, ini ada yang tahu kenapa dia nambahinnya bukan hanya s aja tapi es? Terkait sama yang kemarin kita sudah pelajari itu yang di nama. Ada yang tahu? Dia masih ingat? Kan kalau genitif itu untuk artikel der dan das, dia ada penambahan s-nya ya di kata bendanya. Der Inhalt des Kühlschranks. Nah, yang ini di Bewohner des Hauses. Kan harusnya kalau secara legal seperti ini ya. Di Bewohner ya des Haus. House, gini kan ya. S-nya satu, ditambahin S-nya satu lagi ya. Nah, tapi di sini malah jadinya houses. Ada yang tahu kenapa? Mungkin Karena bukan huruf itu ya, A, I, U, E, O. bukan huruf A, I, U, E, O, Namanya apa ya? Huruf huruf kurang tepat. Mungkin Charlie tahu atau Mbak Yus. Kenapa sih? Kan harusnya tambahinnya S, tapi di sini dia malah pakai ES. Ada yang masih ingat sama Ini tentang feminim, feminim ya. feminim? Hanya yang hanya yang apa tuh artikel feminim aja yang ini apa sih? Nggak pakai es. Iya betul. Memang yang feminim Momen nggak haben pakai S. keine. Iya, Betul. Yang yang feminim nih di familia susah tuh contohnya ya, nyusunnya loh kalimatnya. tidak ada ES-nya. Nah, aktung kembali lagi. Kenapa sih ya? Harusnya kan dia hanya tambahin S ya, tapi di sini ES. Nah, itu lihat. Kalian house, kata belakangnya apa sih? Kata belakang house? S. S. Nah, kalau S tidak bisa ditambahin hanya S, jadi kan nggak house gitu ya. Jadi des houses ada E-nya diselipin. Nah, ini terkait sama yang kemarin di sini. Nih, ya. Kata benda dengan belakangnya endung S, ya. SZ, TZ, SCH itu di belakangnya tambahinnya ES, bukan S. Tuh, ya. Sama contoh misalnya tadi kembali lagi ya, misalkan ya ini di Bewoner ya sama sekali lagi. Nggak mau jalan ini. Das Haus. Ya, kita mau bilang pemilik rumah itu, maka di Bewoner ya. Nah, dasnya diganti menjadi des. Kita lihat kata bendanya ini, si house belakangnya S, berarti nggak bisa hanya penambahan S. Dia pengecualian, harus ada ES-nya. Itu dia. Maka menjadi des house. Itu dia. Ya. Nah, jadi ini nih kata benda yang belakangnya S, SC, TZ, SCH, ST. Nah, itu penambahannya ES. Nah, ada pengecualian das Bild juga jadi des Bildes gitu. Pelan-pelan dulu perubahannya. Paham sampai sini? Untuk yang ini aja nih, yang des houses. Pelan-pelan dulu. Oke, Frank.
Frau, Mhm. penambahan S sama ES ini cuma berlaku buat der sama das doang ya? Iya, betul. Hanya untuk artikel der sama das, ya. Makanya lihat kembali ke sini kalau dia nggak ada, ya di familia nggak jadi der families enggak, ya. Karena lihat ya, hanya artikel der dan das yang berubah pakai es dan dia juga artikelnya sama des, ya. Berubahnya sama-sama menjadi des, terus ada penambahan s-nya di belakang. Tapi kalau yang di enggak, dia nggak berubah apapun, ya. Hanya artikelnya aja. Di kalau genitif menjadi der, ya udah das Haus der Familie einfach. Itu aja. Oke, Frau. Ya. Gut. Charlie, alles gut bei dir? Charlie, belum bisa join? Oke. Boleh dibaca dulu Mbak Yus yang ini. Yang plural di Geste. Sekali lagi di Nachrichten. Yang mana kan? Sorry. Yang di Plural. Geste, plural. Oh, die Gäste, die Nachrichten der Gäste. Iya, di Geste kan plural ya. Kalau singularnya apa sih? Ini kan tamu-tamu. Kalau Einfach cuma tamu, ada yang tahu was ist das? Gäste, Der Gast, ya. der Gäste. Der Gast, richtig. Der Gast, ya. Die Gäste, ya. Ini plural, ya. So, pesan dari tamu-tamu, ya. Maka di Nachrichten, ya, di plural menjadi der Gäste, gitu. Good. Pelan-pelan dulu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu pelan-pelan? Kalau nggak ada, sekarang kita lihat yang gede. Boleh dibaca, Sonia. We sollte, Wie sollte Ihre Hightech-Wohnung sein? mhm. Notieren Sie Eh, fünf Sätze. Son, ihre Hightech nih biasa high-tech. Oh, Hightech-Wohnung sein. Notieren Sie fünf Sätze. Vergleichen Sie in Gruppen. Genau, ya kita baca contohnya. Mbak Yuls, ich möchte. Ich möchte die Farbe der Wände jeden Tag ändern. Iya, sekarang kita lihat ya. Ini di yang kata benda pertama ada di Farbe. Ya, was ist Farbe? Warna. Warna, genau. Die Tür, was ist die Tür? Pintu. Pintu, ya, oke. Ada die Farbe, die Tür, das Licht, die Größe, die Temperatur, ada Temperatur, ya. Oke. Kita lihat dulu di sini Sonia boleh baca yang baris pertamanya aja. Ada apa aja di kata benda yang Die, kedua? Mhm. die Wand, Divan, der Fernseher, die Lampen. ya, di Lampen plural, ya. Oke, good. Nah, sekarang boleh Mbak Yus dibaca yang verbennya anschalten, Einschalten, ändern, anpassen, sehen, steuern. steuern, ya. Good. Nah, di sini contohnya pakai kata ändern. Was ist ändern artinya apa sih? Was ist ändern? Ini ceritanya di high-tech Wohnung, ya. Tempat tinggal yang teknologinya tinggi. Was ist ändern? Berbeda, Berbeda, eh, berubah. berubah. Warna. Genau, mengubah kata benda, mengubah ya. Saya ingin mengubah ya warna dari dinding-dindingnya setiap hari ya. Also, die Farbe ya, warna dari dinding-dindingnya tiap hari. Lihat ya. Oke, plural ya. Divan ya. Divan ya. Untuk pluralnya Wan itu dinding ya, tapi bukan dinding yang kayak buat tembok Berlin itu nggak pakai van ya. Nah, oke. Nih, ya. So, di one pluralnya di Wände ya. Dinding, dinding-dinding ya. Maka karena plural di berubah menjadi der. Ich möchte die Farbe der Wände jeden Tag ändern. Saya ingin setiap hari mengubah warna dari dinding-dindingnya. Gitu, ya. So, warna dari punya si dindingnya. Good. Pelan-pelan kalimat yang contohnya ini paham?
Ya, Sonia? Frau. Oke, Mbak Yuls pelan-pelan paham? Iya, Frau. Oke, good. Coba bikin masing-masing tiga ya. Dari kalimat yang dari kata benda yang ada di sini dulu aja ya. Ini terkait sama artikel yang di sini nih. High tech. Nah, boleh dibaca dulu titelnya aja, Mbak Yuls, smartest. Smartest wonen. Smartest woman. Kalau kalian sangat sangat sering mendengar kata smartphone, ya, handphone pintar ada juga namanya smartest woman, rumah pintar. Nah, ini dia salah satunya ya dengan high tech wonu. Nah, contohnya bisa ngubah warnanya ya. Ini kalau nanti kita baca artikelnya sama-sama ya, ini lampunya bisa nyala sendiri. Nah, itu dia ya. Good. So, nah, apa sih was sollte eure high tech Wohnung sein ya? Kalau kalian gimana sih high tech Wohnungnya seperti apa? Maunya apakah seperti di Beispiel ich möchte die Farbe der Wände jeden Tag ändern. Saya ingin ngubah-ngubah warna dindingnya setiap hari. Oder was? Good. Boleh kalian kasih Beispiel masing-masing nih dari kata sini aja ya. Tiga, masing-masing tiga kalimat. Kelar? Ya, kelar. Oke, Ya, diusahakan, Frau. dasar. Good, langsung seperti biasa di whiteboard. Nih, Charlie bisa terdengar? Bisa ikut mengajar, bisa ikut mengerjakan ya, Char ya?
Julie ini siapa yang box merchant? Sonia. Iya, Sonia ini. Oh, ini Sonia. Oke, Son, nih Rafael coba koreksi dulu punya Sonia ya. Ich möchte das Licht der Lampen einsam anschalten. Selbst einschalten. Okay, ich möchte die Temperatur des Zimmers anpassen. Ich möchte die Größe den Fernseher ändern. Oke, good ya. So, nggak usah tanpa ein ya. Oke, Sonia, kalau mau nyimak dulu is in Ordnung ya. Papa semoga box merchantnya cepat sembuh. Oke, punyanya Charlie sudah? Halo Charlie? Oh, oke. Ini punya Charlie, Froverly ke atasin ya. Nah, dari kelihatan. Mbak Yuls baru satu? Iya, iya, Frau, bentar. Oke.
Oke, so kita bahas sama-sama ya. Yang punya Mbak Yus dulu deh. Punya Charlie masih kurang satu. Coba dulu satunya lagi ya. Oke, yang punya Mbak Yus Oke. kita lihat ini boleh Mbak Yus. Ich möchte. Ich möchte die Temperatur der Wohnung jeden Tag warm. Nah, warm ini kan bukan masih kata sifat ini belum ada jadi gini kalau diartin saya ingin temperatur tempat tinggalnya setiap hari panas. Nah, ada yang kurang. Kira-kira apa? Apa, Frau? Keine Ahnung. Heranum? Nah, lihat. Kalau pakai möchte, ya ini kan model verben harus ada kata infinitifnya, kata kerja infinitif. Saya ingin ya temperatur ya der Wohnung jeden Tag warm sein. Ya, nah ini dia. Kalau untuk gesprochene Sprache sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau untuk berbicara ya. Aber das geht nie beim Masuk, ya. Schreiben. Nah, ich möchte die Temperatur der Wohnung jeden Tag warm sein. Ya. Nah, kemudian yang ini. Coba kalau pakai kata möchte ini gimana? Kalimatnya yang ich halte, yang ini. Ich möchte das Licht des Zimmers ausschalten. Oh ja, oke. Ich möchte das Licht des Zimmers ausschalten. Gut. Yang ketiga ini juga udah benar boleh dibaca. Ich möchte. Ich möchte die Größe des Fensters sehen. Ya, nah ini G-nya tapi besar ya. Karena ini menjadi kata benda di Oh grosse ya. ya. Ukuran maknanya bukan lagi kata kata sifat Mhm. tapi ukuran dari TV-nya. Saya ingin melihat ukuran dari TV ya. Mungkin tepatnya sih eh, anpassen kali ya. Saya ingin atau ändern, saya ingin mengubah ukuran dari televisinya. Tepatnya sih kayaknya bukan pakai Zain ya. Ändern. Kalau Zain tadi ini gimana maknanya punya Mbak Yusri? Ishmael. Saya ingin Ya. Ah, iya sih agak aneh ya. Tadi aku tuh kepikiran kalimatnya tuh mau nonton TV yang besar itu gitu. ah kalau ingin Mau nonton eh, dari TV yang besar itu. oh mau nonton dari TV yang besar itu tapi aktung. Nah, ini grossenya bukan artinya besar di sini ya. Grossenya ukuran ya. Kalau besar, yang besar itu malah jadinya adjektif deklinasi ya. Nah, ini yang ini justru lebih baik malah diganti sih kata kerja yang belakangnya aja ya di unpassen ya karena ini gross artinya bukan lagi jadi besar tapi ukuran saya ingin ukuran TV itu ya saya ingin mengubah ukuran TV itu karena ini artinya ukuran dari si TV bukan besarnya dari si TV ya. Ya, ya Oke. kan aku kalau bikin kalimat jadi jelimet sendiri kan. Papa belajar. Papa ya. Good, nggak apa-apa in ordnung ya. Cuman diganti kata kerjanya aja yang kurang tepat. Oke. Punya Charlie boleh? Ich möchte die Farbe. Charlie bisa berbicara? Mikrofonnya? Halo Charlie tes. Oke, ini Frau Verli bantu deh ya. Ich möchte die Farbe der Tour jeden Tag anpassen. Oke. Ich möchte die Farbe des Kühlschranks jeden Tag anpassen. Ja, bolehlah. Ich möchte das Licht des Zimmers steuern. Was ist steuern sih? Artinya steuern apa? Was ist steuern? Bayus tahu? Charlie? Mungkin boleh sambil Charlie diketik apa komunikasinya? Was bedeutet steuern?
Steuern, das ist wie ein Richtung, ya, mengarahkan, ya. Eh, mengarahkan lampu kamar, maksudnya gitu ya. Ini Z-nya juga besar ya. Pasti das Zimmer steuern. Oke lah, ya. Tapi ini Z-nya besar ya. Steuern, mengarahkan, maksudnya Charlie ya. Saya ingin mengarahkan lampu kamar, gitu, ya. Mengontrol lampu kamar. So, oke. Kalau mengontrol, kontrolieren, ya. Kalau steuern ini ya lebih mau diarahkan ke apa misalnya ke kanan ke kiri, nah itu namanya steuern, ya. Kalau mau mengontrol lebih ke kontrolieren. Ich möchte das Licht des Zimmer kontrollieren, ya. Nah ya, oke, good, ya. Secara inhal juga nggak terlalu fatal ya masalahnya. Oke, bis dahin Frage sampai sini, Mbak Yus. Halo, Frau, aku udah balik ya, Frau. Eh, gimana kamu? Udah baik kan? Kemarin sih kayaknya ya, gara-gara kemarin kan temen ulang tahun. Apa Hmm. sih traktir ngegrill gitu. Hmm. Dan ya aku masaknya kurang matang lagi sampai. Ya. Hari ini aku full diare. Oh Karena alah. kamu nggak ajak kita. Iya. Gimana mau ajak kamu, Mbak Yuls? Kamu udah di Jerman. Iya Tahu nih juga ya. Mbak Yus. Oke, so kamu kamu grillannya nog nicht fast ya? Belum terlalu matang banget ya? Kayaknya sih ya. Tapi Hmm. karena aku masaknya juga kurang jago sebenarnya. Ada ya bagian yang udah gosong, tapi ada juga yang masih pink. Mentah ya, Pink. Iya. Oh iya itu Prof. Herli, kamu ngomong kayak gitu kepikiran nanti Prof. Herli bikin video deh tentang apa namanya tingkatan grillen ya kan ada tuh ya. Oh iya, oke, Frau. Oke, good. Dankeschön Sonia. Oke, Sonia udah bisa kembali ikut. Ya bisa, Frau. Oke. Tadi video Sonia sudah dikoreksi ya. Tadi sempat dengar apa enggak? Eh, Enggak. enggak, Frau. Statement. Nah Perahu ya. itu memang kalimat itu memang hanya harus bisa pakainya muhte aja. Enggak, bukan hanya bisa pakainya musste aja enggak. Ini karena di Beispielnya pakai kata musste, Hmm, jadi Frau jadi Verli muhte sama. posisikan kalian pakai Oh, kata musste juga. Tapi kalau tanpa musste juga bisa. Ya kayak tadi Mbak Yul ya, ich schalte die Farbe der Wände aus. Nah, itu enggak apa-apa, ya. Cuman ini kan kata oke. kalian ya inginnya seperti apa sih high-technya gitu kan pertanyaannya seperti apa sih gitu inginnya. Nah, makanya jawaban pakai ich möchte gitu. Gitu. Sampai sini paham Bayus maksudnya? Oke, danke. Gerne ya. Eh good punya ya profil udah tutup nanti kita lihat lagi punya Sonia ya kalau buka whiteboard ya. Oke, Mana? Frau. Oke, good. Nggak apa-apa kita lanjutin dulu. Oke. Nah, sekarang boleh ya karena tadi sudah yang D ya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Boleh Mbak Yus dibaca lesson sih di regel. Lassen Sie die Regel zum Genitiv. Ergänzen Sie dann die Sätze mit Informationen aus dem Text. Hmm. Smartest Wonen. Boleh dibaca dulu Sonia deh. Bisa nggak apa-apa Sonia sekarang? Bisa, Frau. Oke, nomor 1, Familie Singer. Familie Singer kann in jedem Raum des Hauses sehen, wer zu Besuch kommt. Nah, ini lihat ya. Familie Singer. Ingat ya, Familie Singer. Singer artinya kan menyanyi, tapi ini maknanya bukan menyanyi ya. Nama keluarga ya, keluarga Singer ya. Kan in jedem Raum ya, bisa melihat di setiap ruangan des Hauses ya. Good, ini kepemilikan ya. Ruangan di setiap rumah ya. Dia bisa melihat wer zu Besuch kommt. Siapa sih yang datang ya? Kan ada kata der Raum ya. Terus di sini das Haus ya. Ini dua kata ya. Nah, kalau ini kan mau kata in jedem Raum di setiap ruangan ya. Maka di setiap ruangan ya, rumah menjadi der Raum ya. Des Hauses. Ini dia ya. Good.
Familia Singer ya bisa melihat setiap ruangan di rumah siapa yang datang tuh ya. Nah, ini terkait sama artikel Smartest Wonen ya. Good. Kita lihat ada di sini ya. Boleh dibaca dulu sedikit. Charlie nggak bisa, Mbak Yuls deh. Verklingen. Wir klingen an der Tür von Familie Singer in einem Neubau in Berlin. Mhm. Die Bewohner des Hauses sehen in jedem Raum auf einem Bildschirm, wer vor der Tür steht. Danke ya. Also, vor der Tür steht ya. Tür tadi apa sih? Was ist Tür? Pintu. Pintu Pintu. ya. For depan pintu ya. Pemilik rumah ya melihat di setiap ruangan auf einen Bildschirm ya melalui pakai apa namanya screen ya pakai layar siapa yang datang di depan pintu. Nah ya ini for their tour sedikit ya ini sering basa-basi yang digunakan kalau buat ujian tuh nanti kalau kalian ujian A1 A2 kan kalau mau yang gemeinsam planen yang apa namanya gemeinsam tuh yang bersama-sama yang merencanakan sesuatu. Nah, biasanya ada nih sering pakai bahasa basi for their tour steer. Jadi for their tour sedikit ya biar kalian tahu karena di sini dimention bisa secara harfiah di depan pintu ya for their tour ya bisa secara harfiahnya di depan pintu atau ya maknanya di depan mata ya. Contoh ya. Kalau yang umumnya, biasanya ini template ujian, kan suka ada apa template untuk jawabannya ya. Misal kayak gini, Charlie, also die Ferien is for them tour, also for their tour. Dia bilang, Charlie, eh, liburan udah depan mata, die Ferien is for their tour. Gimana kalau kita pergi ke sini? Nah itu biasa suka dipakai tuh untuk basa-basi awalan. Nah kalau misalnya bingung, nah pakai itu for their tour ya. Liburan di depan mata. Nanti kan gemeinsam planen ya. Gimana kalau kita ke Ausstellung yuk? Nah, itu dia, ya. Jadi sekali lagi for der Tür bisa artinya secara harfiah di depan pintu, ya benar-benar depan pintu seperti di kalimat ini, ya. Pemilik rumah bisa melihat ya di setiap ruangan menggunakan layar siapa yang datang depan pintu. Atau for der Tür yang bermakna depan mata, ya. Liburan sudah berada di depan mata. Nah, itu namanya for der Tür. Tuh. Pelan-pelan sampai sini paham dulu. Iya, Prof. Kelar. Kelar ya. Ini namanya idiom kalau di bahasa Jerman ya, Ausdruck idiom. Sonia mengerti? Iya, Frau. Oke, ya. So idiom ya. Banyak tuh di orang Jerman pun sering pakai ungkapan-ungkapan idiom yang eh, nggak secara arti fisik ya, tapi kan kayak kita juga misal kayak contoh lah sedikit karena ini ada Verdiartur ya. Misalkan kan kalian tahu bahasa Jermannya terserah tuh apa? Ada yang udah Egal. apa Sonia? Egal. Egal, genau, egal kan ya. Misalnya Son mau ini nggak mir is egal ya terserah ya. Nah, tapi mereka sering mengatakan mir is wurscht. Kalian tahu wurscht artinya apa? Was ist wurscht? Makanan. Ada yang tahu wurscht makanan apa? Sosis. Sosis. Sosis, betul. Mereka sering bilang mir is worse. Maknanya bukan saya sosis, tapi saya terserah. Sering kayak gitu, ya. Jadi nanti jangan salah kaprah saya mau sosis, tapi mir is worse artinya terserah. Atau mir is latte kalau pakai kata minuman, ya. Ini dia. Oke. Good tuh, ya. Mir is latte, mir is worse, ya. Artinya terserah. Good. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya. Ini masih terkait Familienzinger. Boleh dibaca Sonia, wenn der Besucher. Wenn der Besucher hereinkommen soll, Mhm. öffnen Sie die Haustür Beruren. während des Bildschirms. Genau ya, beruren ya. Cuman menyentuh tapi sambil memutar gitu ya, beruren, beruren ya. Kalau kalau untuk masak beruren tuh dikocok-kocok ya maksudnya diputar-putar misal pakai sendok. Nah, kalau untuk Bildschirm kan tuh layar ya. Ya disentuh
Ainfa dipencet-pencet seperti itu. Nah, maksudnya kayak gitu ya. Ketika pengunjung datang ya, öffnen Sie die Haustür ya, mereka membuka pintu melalui ya pencetan layar atau sentuhan layar. Itu dia maknanya ya. Good, sekarang boleh ya arbeiten zu zweit apa sih ya? Lengkapnya kalimat ini. Nah, ini punya kepemilikan semua nih ya. Die Tür kann man durch das Berühren öffnen. Nah, kita udah baca di sini. Kira-kira apa sih? Des Bildschirms. Genau, des Bildschirm itu dia. Ya, Bildschirms. Jangan lupa tambahin S ya. Des Bildschirms. Ya. Pintu, ya, orang bisa membuka pintu hanya melalui sentuhan ya, berulang sentuhan dari layar. Seperti itu. Good. Pelan-pelan paham sampai sini? Mbak Yuls? Iya, Vel. Oke. Arbeiten zu zweit ya, diskutieren. Nomor 3 sampai 5. Coba. Sama Charlie deh. Charlie kalau bisa terhubung mikrofonnya silakan ya, join. Tolong dimarkirin ya. Biasa seperti biasa pernyataan yang mendukungnya. Nah, yang di artikel. Oke, Frau.
So, fertig? Iya, Frau. Iya, Frau fertig. Sudah ini apa? Diskutieren sama Mbak Yus. Eh, Enggak, kerjaan sendiri-sendiri individual. iya, Frau. So. Halo Mbak Yus, sudah? Iya, Frau. Tadi aku ke toilet. Iya. Mbak Yus, fertig? Enggak Ya, diskutieren? enggak. Aku ke toilet. Ya udah, oke ya. Ini dulu tuh pernah dibahas nggak sih? Kayaknya belum deh. Apa nah ya? Ich habe vergessen. Gut, nomor 3 boleh dibaca Sonia. Auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm im Mhm. Flur sieht man die Nachrichten Mhm. der Gäste. Die Nachrichten der Guest. Oke, mana pernyataannya Son? Yang Herr und Frau Singer bekommen die Nachrichten der Gäste direkt auf ihr Handy. Herr und Frau Singer bekommen die Nachrichten der Gäste direkt auf ihr Handy. Okay, gut, ja, richtig. Ja. So, auf dem Bildschirm im Flur sieht man die Nachrichten der Gäste. Ja. Okay, bei Jos Nummer 4, man kann Man kann die Atmosphäre. Atmosphäre, Mhm. ja, des Raums durch Licht ändern. Okay, des Raums durch Licht ändern. Ja, gut. Pernyataannya? Oh, itu yang angka 25 di bawahnya itu loh. Di Atmosphäre, Zeile 24 ini ya. Mhm. iya, Konsumsi di Atmosphäre des Raums wird komplett anders. Mhm. Ja, die Atmosphäre des Raums wird komplett anders. Gut. Nomor 5, Charlie, bisa? Halo, Charlie? Boleh Mbak Prof. Verly bantu baca, Charlie yang jawab ya. Maksudnya tulis jawabannya di chat ya. Boleh tulis jawabannya dulu di chat apa kira-kiranya, Charlie? Halo, Charlie? Was ist denn Antwort? Was ist denn Antwort? Also Nomor 5. Mungkin Sonia lagi boleh Son. Familie Singer. Familie Singer ist mit der Nutzung der App zufrieden. Familie Singer ist mit der Nutzung der App zufrieden. Oke, good ya. So, kalimatnya? Yang paling terakhir, die Nutzung der App ist einfach und die ganze Familie verwendet sie gern und oft. Iya, verwendet sie gern und oft ya. Mereka suka menggunakan itu dan sering. Oke. Good, sampai sini. Frage PR tolong yang C ya. Yang C dan D-nya ya terkait sama genitif ya. Nah, E juga boleh lah. Ya, PR ini mah sebentar yang E. Bis. Bis dahin hab ihr Frage? Ada pertanyaan? Also mittlerweile sampai sini? Di PR-nya Ubungsbu yang CDE. CDE, ha, Oke. CDE. Kalau E kan sudah ketahuan tuh tinggal tambahin doang yang belakangnya ya. Also nicht so schwierig, nggak terlalu sulit ya. Gut, sekarang jetzt kita lihat ya terkait tentang vegan sama trots. Kita sudah belajar vegan dan trots. Mbak Yus, masih ingat? Ya, gitulah. Serius. Masih ingat vegan dan trots? Mungkin Sonia masih ingat? Was ist vegan und trots?
Halo Son, udah dapet belum? Belum Poison. Apa nih? Udah dapet belum dulu di Capital Fear Sonia ya? Tapi udah sempat belajar di record yang ini? Yang wagon Hmm? itu Wagon kayak und while dan then karena. betul, Wagon, Val dan Den karena betul. Oke. Yang Trots, Terus meskipun. Trots Ya, nggak? meskipun. Ya, betul. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat ya di sini. Vegan oder Trots. Ya. Oke. Boleh dibaca dulu Mbak Yuls, Vegan oder Trots? Vegan oder Trotz. Welcher Nebensatz entspricht welchem markierten Ausdruck in 7a? Ordnen Sie zu. Ya, vegan oder Trots. Vegan maknanya sama ya karena hanya beda secara bermakna sama karena ya hanya posisi tata bahasanya aja beda ya. Kalau while ya, den, da ini ya karena tapi sebagai kata penghubung ya. Kata penghubung. Hmm, penghubung. Tapi kalau yang vegan ya sama dengan karena, tapi ini sebagai preposisi. Preposition. Ya, itu dia bedanya ya. Nah, maksudnya apa sih? Sekarang kita lihat lagi sebelum masuk ke kalimat. Sama obwohl, obwohl ya bermakna meskipun tapi sebagai kata penghubung ya. Meskipun ya sebagai kata penghubung. Nah, tapi kalau trots ya sama dengan meskipun tapi sebagai preposisi. Itu dia ya. Preposition. Ini dia ya. Good. Sekarang kita lihat ya. Oke, boleh dibaca Sonia yang lesson sih di komentar. Lesson Sie die Kommentare zum Artikel. Welche sind positiv, welche kritisch? Iya, ya. Kita lihat artikelnya. Di artikel ini mengandung kata vegan sama trot, mengandung kata makna, karena dan meskipun. Ya, sekarang kita baca dulu. Mbak Yul. A. Schwab. So ein Smart. So ein Smart Home können Sie wegen der hohen Kosten nicht alle leisten. Und was ist, wenn es mal keinen Strom gibt? Ja, ja. So ein Smart Home können Sie wegen der hohen Kosten nicht alle leisten. Ja, so Smart Home. Ya, meskipun ya. Meskipun sih vegan ya, karena biayanya yang tinggi ya, karena biayanya yang tinggi ya, tidak semua orang ya bisa memenuhi itu ya. Unwasis gimana kalau ya, keinen Strom gak ada listriknya ternyata. Nah, wegen der hohen Kosten ya, karena biaya tinggi, nah, ini bisa dipecah menjadi seperti apa sih yang B di sini? While boleh dibaca Sonia file? Well, as feel costed. File as fill coaster. Nah, kita lihat dulu. Good. Boleh dibaca Mbak Yus. Vegan und trotz mit Vegan, yang. Mhm, vegan und trotz mit Genitiv. mhm, Wir haben kein Smart Home, weil die Kosten hoch sind. mhm. Wir Wir haben haben
wegen der hohen Kosten kein Smart Home. Iya, ini dia ya. So, sekali lagi kita lihat sama-sama. Kalau pakai kata penghubung ya di sini sowieso weil kata penghubungnya lihat dia harus ada Nebensatz sama Hauptsatz ya. Kalimatnya jadi panjang ya. Ada Hauptsatz, ada Nebensatz. Kita nggak pakai smart home karena ya karena biayanya tinggi, harus perlu verben ya. Tentu kalau kata penghubung harus perlu verben kata kerja ya. Nah, tapi kalau preposisi nggak perlu kata kerja lagi, langsung wir haben wegen. Jadi ini ya yang well di Kostenhochsinn dibentuk ya, diubah menjadi kata benda ya. Karena der hohen Kosten ya. So, hoch di sini berubah menjadi adjektif deklinasi. Der hohen Kosten kein smart home. Itu dia. Jadi kalau ini butuh dua kalimat menjadi Hauptsatznya Nebensatz, kalau yang pakai preposisi nggak perlu ya, cuma satu kalimat aja. Diringkas jadi satu. Gitu ya. So, wegen preposisi wegen dan trotz ya, preposisi genitif ya. So, wegen preposisi genitif. Di sini ada kata benda di kosten. Ya, kita pecah dulu ya. Terus ada kata sifat hoch. Ya, kita mau bilang karena biayanya tinggi. Nah, maka menjadi wegen ya. Karena di kosten ya, ketemu genitif menjadi der. Ya. Kemudian adjektifnya seperti kalian belajar dulu adjektif deklinasi ya. Kata sifatnya masuk ya, berubah menjadi hohen kosten ya, kein smart home. Itu dia pelan-pelan ya. Good. Sampai sini pelan-pelan dulu. Paham nggak maksudnya? Penggunaan kata karena wegen dan yang while. Pelan-pelan dulu. Mungkin masih kurang paham Mbak Yuls, Sonia. Paham, Frau. Benar paham. Mbak Yuls sendiri? Ja, klar. Kelar. Benar ya? Oke. Sekarang coba Sonia yang dibaca. Die Wohnung ist gemütlich. Die Wohnung ist gemütlich, obwohl es smarte Technik gibt. Mhm. Die Wohnung ist trotz der smarten Technik gemütlich. Iya, die Wohnung ist trotz der smarten Technik gemütlich. Boleh dibaca bawahnya dulu adjektif. Adjektive haben nach Artikelworten im Genitiv immer die Endung en. Iya, lihat ya. So, kata sifat ketika ada genitif ya, di kasus genitif belakangnya selalu pasti en. Ini dia, en ya. Smart jadi smarten ya, hoch menjadi huyen tambahin en ya, itu dia ya. Die Wohnung ist gemütlich ya. Tempat tinggal itu nyaman meskipun ya ada teknik pintar ya. Kayak agak kurang pas ya. Die Wohnung ist gemütlich, kelar gemütlich ya. Justru gemütlich ya kalau rumahnya canggih gitu. Die Wohnung ist gemütlich, obwohl es smarte Technik gibt. Meskipun ya ada teknik pintar. Die Wohnung ya tempat tinggal itu meskipun ada teknik pintar nyaman. Nah, menjadi satu kalimat. Dia ya. Pelan-pelan dulu. Paham sampai sini? Peng- Perubahan konsepnya dari kata penghubung menjadi preposisi. Pelan-pelan dulu. Paham? Paham, Frau. Oke. Ya. Quote ini kita pecah. Sekali lagi ya. Trotz itu preposisi genitif ya. Terus di sini ada kata sifat smart ya. Dan ada kata benda di teknik ya. Teknik ya. Maka ketika digabung meskipun ya tekniknya pintar ya, meskipun tekniknya canggih, maka trotz ya kata kerja preposisi genitif di menjadi der ya. Kemudian dimasukin dulu nih kata sifatnya der smart jangan lupa tambahin en. Lihat kalau kasus genitif kata sifat tambahin en terus kata bendanya teknik. Ini. Good. Pelan-pelan Mbak Yul paham? Ja, Frau. Oke.
Kalau gitu, coba yang Ziben A dicocokin sama yang Ziben B ya. Lihat mana sih yang sama. Di sini kan pakai kata penghubung, yang atas pakai preposisi. Mana yang sesuai? Bitte schön. Coba nomor 2 Julius MV. Boleh Mbak Yuls, ich habe gedacht. Ich habe gedacht, so viel Technik macht eine Wohnung cool und streng. Aber vielleicht ist es trotz der smarten Technik gemütlich. Mhm. Die Antwort ist D, obwohl es smarte Technik gibt. Ja, gut, ja, obwohl die smarte Technik gibt. So, Sonia, Claudia, ich finde. Ich finde das Haus von Familie Singer wegen der tollen Möglichkeiten super. Mhm. Ich hätte auch gern eine smarte Wohnung. Mhm. C, weil es tolle Möglichkeiten gibt. Ja, gut, ja. Ich finde, ja, das Haus von Familie Singer, ya, karena ya ada kemungkinan-kemungkinan yang bagus, ya, rumahnya menjadi super. Ich hätte ja auch gern eine smarte Wohnung. Gut, ya. So, weil es tolle Möglichkeiten gibt. Charlie sudah bisa? Nico? Bisa, boleh deh Mbak Yuls lagi. Es ist toll. Es ist toll, wenn man so viel kontrollieren kann. Aber was geschieht mit den Daten? Mhm. Ich mache mir trotz der strengen Regeln Sorgen. Iya. Die Antwort ist A. Ah, ya, good ya.
Here, as is told, ya, when man so viel kontrollieren kann, ya, ketika orang ya bisa banyak mengontrol. Aber was geschieht mit den Daten, ya? Was ist Daten sih? Was ist Daten? Data. Data, betul ya. Data, ya. Jadi, apa sih yang terjadi dengan data-datanya? Data-data pribadi maksudnya ya, kan dikontrol ya itu. Ich mache mir trotz der strengen Regeln Sorgen ya. Saya khawatir ya, meskipun ini peraturannya aneh. Ya, also Sorgen, trotz der strengen Regeln ya Sorgen. Gut. Nah, sekarang kita lihat sedikit. Sampai sini, Clara ada yang mau ditanyain dulu? Pelan-pelan, Mbak Yul sama Sonia. Ya, Frau Klaus. Paham, Frau. Oke, sedikit ya yang C. Boleh Mbak Yul teknik im Alltag? Technik im Alltag. Sehen Sie die Bilder an und ergänzen Sie die Sätze mit Ergänzen. Ada umlaut ergänzen. ergänzen, Mhm. ergänzen Sie die Sätze mit wegen oder trotz. Ja, gut ya. Ergänzen Sie ya die Sätze mit wegen oder trotz. Kita lihat. Sonia boleh di sparsame Spülmaschine. Die sparsame Spülmaschine 1 Herr Knapp spült das Geschirr von Hand. Ya, kira-kira ya. So, Herr Knapp ya mencuci ya piring menggunakan tangan ya. Di sini ada sparsame Spülmaschine ya, mesin cuci piring hemat ya, maksudnya hemat daya ya. Kira-kira wegen oder trotz sih yang cocok di sini Son? Herr Trotz. Trotz gimana jadi bunyinya? Herr Herr, Knapp spült. Herr Knapp spült trotz das Geschirr von Hand. Oke, ada yang kurang. Trotz yang di sparsame Oh, Herr Knapp spült di trotz di spars apa? Berubah menjadi Knapp infinitif. spült trotz der sparsame Mhm. Spülmaschine Herr Knapp spult trotz der Sparsamen. Ingat ya, tambahin en. Sparsamen. Sparsamen apa, Son? Spülmaschine. Ya, Spülmaschine. Nah, Spülmaschine ya. Das Geschirr. Das Boleh. Geschirr von Hand. Ya, oke, coba sekali lagi. Lengkapnya. Herr Knapp. Herr Knapp spült trotz der sparsamen Spülmaschine das Geschirr von Hand. Von Hand. Good ya. Herr Knapp meskipun ya punya mesin cuci ya yang hemat daya, masih mencuci pakai tangan. Makanya itu ya, meskipun Herr Knapp spült trotz der sparsamen Spülmaschine das Geschirr von der Hand. Itu dia, von Hand. Gut, richtig. Boleh, Bayus, coba yang nomor 2, das neue Handy. Das neue Handy. Nummer 2. Frau Brem braucht wegen des neuen Handy keine Kamera mehr. Oke, coba. Frau Brem braucht Braucht wegen wegen, des wegen des, genau, neuen neuen Handy Handy. keine Kamera mehr. Iya, good ya, itu dia. Frau Brem membutuh Frau Brem ya, karena ya punya handphone baru tidak membutuhkan kamera lagi. Good, richtig ya. Frau Brem braucht wegen des neuen Handy keine Kamera mehr. Itu dia. Good. Nomor 3, Charlie boleh? Halo, Charlie? Ada? Nomor 3 Unfir sudah? Sonia dan Mbak Yuls?
Kau coba kerjakan dulu ya, lengkap ya, pakai adjektifnya, jangan lupa ya. 1 menit, nomor drei und vier bitteschön. Oke, so coba nomor drei bitteschön, ini ada Charlie nih jawab ya. Herr Schmick schreibt trotz der smarten Kühlschrank eine Einkaufsliste. Ja, richtig. Ya, trotz Charlie ini nulis di mana? Chat. Nih, trotz der smarten Kühlschrank, ya, ini benar ya. Harsimik ya menulis ya daftar belanjaan meskipun sudah punya ya kulkas pintar. Good. Nomor 4 boleh deh Mbak Yus. Ordner, Herr Ordner. Herr Ordner arbeitet trotz des großen Bildschirms lieber am Computer. Kurang tepat. Bukan pakai trots. Wegen. Nah, gimana jadinya? Herr Ordner arbeitet wegen des großen Bildschirms Mhm. lieber am Computer. Iya, wegen des großen ya Bildschirms ya lieber am Komputer, genau ya. Herr Ordner ya bekerja lebih suka menggunakan komputer ya karena layarnya besar, itu dia. Gut. Bis dahin, sampai sini pelan-pelan. Wegen und trotz. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sonia, Mbak Yus, Charlie, Keine Frage, Frau. beneran kayak Frage. Iya, paling Harusnya sih aku ya. baca kalimatnya aja kali lebih ini. Baca kalimatnya lagi, oke. Mhm. Sonia, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Frau. Charlie, by dear? Coba lihat nih di chat nggak, Charlie? Ada, oke. So, kalau gitu ya ini ada House of Gaba yang Trot sama Wegan ya, tolong. Tapi sebenarnya Fravel inget sih sudah pernah dibahas. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi eh PR yang ini yang diubung sebuah ya, Zex B ya, Zex B aja. Yang Zex A boleh deh dikerjakan sekarang ya. Ada di Übungsbuch 6a Seite 24. Ya, wir haben noch Zeit. Boleh dibaca dulu Sonia? 7a wegen. Wegen oder trotz lesen Sie die Kommentare zum Hightech-Haus und kreuzen Sie an. Iya, good ya, sama seperti tadi. Wegen oder trotz ya.
Lesen sih di komentar zum Hightech House ya. Ini ada komentar ya mengenai Hightech House ya. Und kreuzen Sie an. Bitte schön, silakan. Oke, good. Kita bahas yuk. Yang nomor Tech 2051. Soalnya ich bin. Ich bin Informatikerin Mhm. und wegen meines Berufs ist eine Hightech-Wohnung für mich natürlich interessant. So würde ich gerne wohnen. Ja, gut, ja. Also wegen meines Berufs ist eine Hightech-Wohnung für mich natürlich interessant ya. Termasuk kalau di Goethe Institute juga termasuk banyak high-tech-nya di situ ya. Di kadang kayak pintu-pintu Goethe Institute itu juga diimpor langsung dari Jerman. Jadi
Nggak semua dari Indonesia, bahkan kayak souvenir-souvenir ya, itu kan biasanya kalau buat acara bisa saja misalnya bikin di Indonesia gitu ya, tapi banyak juga yang diimpor dari Jerman. Nah, itu dan ada beberapa untuk kayak papan tulis, itu termasuk high tech high tech kelas lah di sana ya. Good. Beno, Bayus, es ist teuer. Es ist teuer, aber so ein Haus suche ich. Mhm. Trotz des hohen Preises würde ich sofort einziehen. Iya ya, mahal. Tapi saya lagi cari rumah. Meskipun harganya tinggi, tetap saya ingin pindah ya. Richtig, trotz des hohen Preisen würde ich sofort einziehen. Gut. Susan C, Charlie. Jangan belum bisa Sonia lagi deh, boleh also. Also für mich ist das nicht. Ich habe viele Tiere und will vegan innen auf dem Land wohnen und ganz einfach leben. So viel moderne Teknik Perahu ini. Until weekend ini. Oke, good. Bayus, das ist mir. Das ist mir alles zu viel. Ich bleibe trotz der technischen Möglichkeiten dieses Hauses lieber in meiner gemütlichen alten Wohnung. Iya, good. Ya, itu dia, richtig. So, oke. Ya, bis dahin, habt ihr Frage? Ada pertanyaan? Mbak Yus dan Sonia? Keine Silakan. Frage. Oke, yes, kalau gitu ya. Die Zeit ist um. Dankeschön für heute Abend. Ja, wir treffen uns wieder am Montag. Dann auf Wiedersehen. Danke für heute, Frau. Auf Danke, Wiedersehen. Frau. Oke, schönes Wochenende Bis, ya. bis Schönes Wochenende Montag. auch für die. Gleichfalls jawabnya. Okay, gleichfalls. Gleichfalls. Oke, Bis Dankeschön Montag. alle. Bis Tschüss. Montag. Ciao.